أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل لرن دی قرآن شکیلہ. آج کی ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 16 اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے کہ آپ کے سامنے ہے سبق نمبر 16 ہے، ہیڈنگ ہے الف زائدہ. کہ یہ الف زائدہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ادھر انہوں نے کچھ لفظوں کے ساتھ ایگزامپلس دیکھ کے ہمیں سمجھایا ہوا ہے. یہاں پہ تو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے نا، تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. جیسے کہ آپ کے سامنے یہ لفظ ہے لام اور الف، اور الف کے اوپر یہ چھوٹا سا آپ کو سرکل نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ جو چھوٹا سا سرکل ہے اس کا یہ ہے کہ یہ جو جس الف کے اوپر آپ کو یہ نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے یہ الف زائدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الف زائدہ ہے. لیکن اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں. اگر تو پہلے لفظ میں آ جائے یا سینٹر میں آ جائے تو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اور اگر لفظ کے آخر پہ آ رہا ہو تو کس طرح پڑھا جاتا ہے. یہ جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ لفظ ہے، یہ اینڈ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح تو یہ والا جو الف ہوتا ہے نا تو اس کو ہم نہیں پڑھتے. جیسے کہ انہوں نے ادھر کیا لکھا ہوا ہے، پہلے 5 کلمات میں الف لکھا ہوا ہے لیکن پڑھا بالکل نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، پہلے جو 5 حروف ہے، نمبر 1 یہ والا، 2 3 4 اور 5، یہ والے جو پہلے 5 حروف ہیں ان میں جو الف لکھا ہوا ہے جن کے اوپر یہ سرکل بنا ہوا ہے چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ والے اگر قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی یہ الفاظ مل جائیں، اس طرح کا الف مل جائے، اس کے اوپر یہ مل جائے تو اس کا مطلب ہے وہ الف زائدہ ہے. اس کو صرف لکھنے کی مناسبت سے اس کو لکھا گیا ہے، وہ پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، لا الى اللہ تحشرون ولا اوضعوا. ٹھیک ہے، لا الى الجحیم او لا اذبحنہ لا انتم. ٹھیک ہے، یہ 5 حروف ہو گئے جس میں یہ الف زائدہ لکھا ہوا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا جب ہم اس کے توڑ کریں گے. آگے انہوں نے کیا لکھا ہے کہ جو دوسرے نمبر پر 5 کلمات میں جو الف لکھا ہوا ہے وہ ہمیشہ پڑھا جائے گا. اس سے آگے والے جو لفظ ہے اس میں جو الف لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں نا، نون الف زبر نا، یہ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، الف آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ لمبا ہوگا. انا سیشہ، انا ایسے نہیں کریں گے انا سیشہ، نو یہ پھر غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آنا نہیں بولنا اس کو. اس الف کی وجہ سے جو نون کی حرکت ہے وہ لمبی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. انا سیشہ، یہ جو لفظ تھے نا یہ الف تو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اس لیے یہ کوئی لمبا بھی نہیں ہوگا. اس کو ایسے نہیں ہم پڑھیں گے لا، نو غلط ہو جائے گا. لا الى اللہ تحشرون. ٹھیک ہے، اور یہ والے جو الف ہیں اس کے اوپر کوئی سرکل بھی نہیں ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے تو وہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ ہوتا ہے. لہٰذا الف کو پھر ہم ایک الف کے برابر جو لفظ ہوتا ہے اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. انا سیشہ، انا میلا، انابا، انابو. یہاں پہ تو آپ کے سامنے 2 قاعدے ہو گئے، ایک واو مدہ کا اور ایک الف مدہ کا. للانامی. ٹھیک ہے،
लकिन्ना अज़्ज़ुनूना। ठीक है, ये आपको समझ लग गई होगी कि कौन सा अलिफ पढ़ा जाता है और कौन सा अलिफ नहीं पढ़ा जाता। तो नेक्स्ट आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि तीसरे नंबर पर जो 7 कलिमात के आखिर में अलिफ वस्लन यानी सांस ना तोड़ने की हालत में नहीं पढ़ा जाएगा, वक्फन यानी सांस तोड़ने की हालत में अलिफ पढ़ा जाएगा, जैसे कि लाकिन्ना, हालत वस्ल में अलिफ के बगैर ये लफ्ज है लाकिन्ना, लेकिन हालत वक्फ में अलिफ के साथ यानी लाकिन्ना पढ़ा जाएगा। ठीक है, कुछ अब उन्होंने बोला है कि जो आगे इससे मतलब 7 हरूफ हैं, जो ये पहले 5 हो गए अलिफ जायदा जिसमें अलिफ नहीं पढ़ा जाता, नेक्स्ट वाले 5 हरूफ हो गए जिनमें अलिफ पढ़ा जाएगा। अब इससे आगे जो 7 हरूफ हैं इससे आगे जो 7 हरूफ हैं उनमें यह है कि किस तरह अलिफ पढ़ा जाएगा और किस हालत में नहीं पढ़ा जाएगा। अगर तो हम मिला के पढ़ते हैं, ये देखें अलिफ वस्लन यानी मिलाना, वस्ल का माना होता है मिलाना। अगर मिला के पढ़ेंगे यानी सांस नहीं तोड़ेंगे तो फिर जो अलिफ है वो नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम तोड़ देंगे, तोड़ना है हमने सांस, ठीक है, तो फिर अलिफ पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सांस तोड़ेंगे तो फिर पढ़ा जाएगा, अगर हम सांस नहीं तोड़ेंगे तो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, लाकिन्ना ये अलिफ पढ़ा जाएगा क्योंकि हमने तोड़ा नहीं है। जैसे ही हम इसको वक्त पे पढ़ेंगे लाकिन्ना तो फिर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, अज़्ज़ुनूना कवारीरा अना अर्रसूला अस्सबीला सलासीला, ये कफ कर दिया, सलासीला ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे जो लफ्ज है ये उन्होंने बताया हुआ है चौथे नंबर पर दी गई 12 मिसालों में आखिर में अलिफ बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, ना हालत वस्ल में ना हालत वक़फ़ में। ठीक है, वो कंडीशन ही खत्म हो गई है। ना ही ये सीन है कि ये अलिफ जायदा है इसको नहीं पढ़ेंगे, ये अलिफ मद्दा है इसको हम पढ़ेंगे, ये कुछ हरूफ है जो वक़फ़ पे पढ़े जाते हैं और मिला के पढ़ें तो नहीं पढ़ा जाता, वक़फ़ करें तो पढ़ा जाता है। अब इन तीनों कंडीशन से हट के जो उन्होंने बात की है वो ये है कि ना ही हालत वस्ल में पढ़ा जाएगा और ना ही हालत वक्फ में। हालत वक्फ में अलिफ से पहले वाला आखिरी जो हर्फ है वो साकिन हो जाएगा, जैसे नबलुवा में अलिफ से पहले वाव आखिरी हर्फ है तो वक्फ में ये साकिन हो जाएगा, तो हम इसको पढ़ेंगे नबलू। ठीक है, अब इधर आते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। 12 हरूफ, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, इनमें जो लफ्ज है ये एंड पे आ रहे हैं लफ्ज। ठीक है, इसकी ये ना ये कोई सेंटर में नहीं आ रहे, एंड पे आ रहा है ये लफ्ज। तो समूदा, लेकिन जब वक़फ़ करेंगे तो पढ़ेंगे समूद। सॉरी, लियबलुवा, लियबलू, लियरबुवा, लियरबू। ठीक है, लन नदउ, लिततलू औ यअफू। इस तरह ये हम पूरी जो तख्ती है वो पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी कि कौन सा अलिफ हम पढ़ सकते हैं, कौन सा नहीं पढ़ सकते हैं, किस हालत में पढ़ सकते हैं और किस हालत में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है अलिफ जायदा वाली वो यकीनन समझ लग गई होगी। इतनी मुश्किल नहीं है, आसान ही है।
اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کنفیوژن ہوتی ہے نا دماغ میں کہ پتہ نہیں یار یہ والا الف پڑھا جاتا ہے کہ نہیں، اس کا ہمیں تبھی پتہ لگے گا جب ہم نے اس کے بارے میں علم حاصل کیا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ کن کنڈیشنز میں پڑھا جاتا ہے اور کن کنڈیشنز میں نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کوئی کویشچن پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا.